Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Kita tetap bersyukur karena setiap minggu, setiap hari Tuhan, kita tetap ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们实在感谢主， ada yang online, 我们每时每刻都能够听上帝的话。虽然经过这个视频放射的，我们能够敬拜主。 Nah, lebih puji Tuhan lagi karena justru lewat endemi yang katanya pandemi corona ini, malahan setiap rumah tangga anak-anak Tuhan adalah gereja. 此外，感谢主，每个信徒的家庭称为教会。通过在线视频，我们一起在家人每个家庭都能够敬拜主。 赞美主。 Itu sebabnya kita harus tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. 所以我们要感恩，感恩，感恩，因为什么是令上帝的儿女们，我们要感谢主，感谢主。 Kita harus ingat, kita berada di dalam lingkaran Tuhan. 我们要记得，我们是在上帝的这个四周。 Di mana saja kita pergi, Tuhan kita selalu menyertai kita. 无论我们在何处，上帝都与我们同 Yang 在。 Maha berada. 上帝都与我们 Itu sebabnya, marilah dalam kesempatan ini kita sama-sama berdiri. Kita fokus. Kita menyanyikan hormat diberi kepada Tuhan. 现在我们要一起站立，我们要唱诗，但愿荣耀。 Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。阿门。 Ibadah pagi hari ini kita buka dengan dilandasi firman Tuhan Mazmur 84 ayat 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. 今天开章的经节是在诗篇第84篇第11到12节。因为耶和华是上帝日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。万军之耶和华，依靠你的人变为有福。 Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. 我们要一起来赞美上 Karena 帝， Tuhan kita adalah Tuhan yang senang kita puji. 因为上帝 Kita memuji 很 Tuhan 爱我们 dengan 赞美他。 puji-pujian kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. 让接着这个诗歌，我们能够发出我们内心的感恩， Nobatkanlah Raja. Kita menyanyikan 2 bait saja. 来永在就为王。我们单单唱2节。
Saya ingin mengajak Bapak Ibu, di mana saja Anda berada, kita berdiri, kita fokus di hadapan Tuhan. 我们要请弟兄姐妹们，无论你在何处，请站立，我们要一起做认罪祷告。 Karena kesempatan ini kita akan berdoa minta pengampunan kepada Tuhan atas perilaku maupun tutur kata maupun gaya hidup kita sehari-hari ini. 因为接着这个时间，我们要来到主的脚前，我们要求上帝饶恕我们一切的过犯。 Karena secara fakta di dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita ini jatuh bangun. 因为在我们先设在生活中，我们都要这个很多时候我们都犯错。 Perlu pertolongan Tuhan, penopangan Tuhan, dan sanjungan dari Tuhan. 我们需要上帝的帮助，上帝的手来劝我们。 Untuk marilah kita bersama-sama tunduk kepala masuk dalam 我 doa. 们一起低头祷告。 Bapa yang di surga, kami bersyukur, sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu mengasihi setiap kami ini Tuhan. Terbukti hari ini Engkau pun mengulurkan tangan-Mu dan mendorong kami dengan kasih-Mu, kasih-Mu menyentuh hati kami sehingga kami bisa datang di tempat ini untuk fokus mendengarkan sabda Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalaupun saat ini kami telah hadir di hadapan-Mu ya Tuhan, kali lagi Tuhan kuduskan hati kami masing-masing. Kuduskan juga tempat di mana kami berpijak, agar kami berkenan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mungkin dalam kondisi tubuh yang kurang sehat sehingga lemah, terbaring, baik mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin merawat di rumah. Tuhan lawati mereka, Tuhan hiburkan mereka, Engkau ampuni mereka ya Tuhan. Beri kekuatan fisik kepada mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, seringkali kami di dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini Tuhan, seringkali kami tidak bisa menahan diri, seringkali kami tidak tahan untuk berkata-kata baik, bahkan perkataan-perkataan yang menurut perasaan terutarakan. Ini yang membuat melukai hati sesama kami dan tidak memuliakan Tuhan ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tolong ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menopang setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada ya Tuhan, supaya di dalam perjuangan hidupnya ini tetap mendapat perlindungan dari Tuhan, tetap tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bagi saudara kami yang terlanjur berbuat dosa, terlanjur berkata-kata yang tidak benar, kami percaya Tuhan akan melawat mereka, akan mengulurkan kasih tangan yang penuh dengan kasih sayang, mengampuni mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan kami ingin kasih Tuhan senantiasa menopang kepada kami ini Tuhan. Namun di sisi lain Tuhan, tentunya di dalam hati kami ini tidak ingin kami ini selalu dalam menjalankan hidup ini berdosa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menopang kami, tetap melindungi kami, sehingga menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berkat di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih. Kami serahkan ibadah yang kami lakukan mulai dari awal sampai akhir. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini setia mendengarkan sabda-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali
我们再来赞美上帝。 Kita memuji Tuhan, mulia bagi Allah. 我们再来唱是荣耀归于天父。 Kita tetap menyanyikan 2 bait berturut-turut. 我们唱是第二节。 Mulia bagi Allah kasih yang besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Baik kedua. Seni sejudan yang ingcuk hal 往事，无论什么罪人到处都得赦。你为了最敬重我真实我意，就历史梦这边永远不再停。赞美主，赞美主，坚定到存到命。赞美主，赞美主。 万民不当欢喜，借着圣子耶稣恳请天父，他的成功救赎，荣耀归天父。Amin. Amin. Marilah kita ambil kesempatan saat ini bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. 请大家站立，我们一起来念使徒信经。 Kita sama-sama mengucapkan dalam bahasa Indonesia saja. 我们单单用英文来念使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa kembali duduk kembali. 请大家回座。 Sejenak kemudian kita akan bersama-sama penyampaian firman Tuhan. 接下去我们要听福音。 Penyampaian firman Tuhan kali ini tetap akan dibawakan oleh penginjil kita yang setia, yaitu Richard Tulus. 今天由我们本堂的律教传道来正道。 Untuk itu marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Maha Kasih 我们 yang 唱是 ilahi. 深深渺爱，来预备心听到。 Nah, kita menyanyikan 2 bait berturut-turut pula.
Baik kedua bahasa Mandarin. 你将向神灵充满，为我心欢喜悦纳。我以救主同得纪念，永为主旁享平安，更要圣洁不再犯罪，信心始终要坚守。你是忠心，真神恩望，是我奢望的自由。Shalom, 大家好 syukur hari ini kembali kita bisa merenungkan firman Tuhan. 感谢主，我们再次能够听上帝的话。 Firman Tuhan akan terambil di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. 今天的经节是在诗篇第73篇第1到28节。 Saya sudah mempersiapkan Alkitab suara, kita akan memperhatikan bersama-sama. 宇宙传道已经预备了这个视频的这个声音，我们可以聆听。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 我们先低头祷告。 Bersyukur Tuhan untuk waktu Tuhan berikan bagi kami kembali bisa menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap apa yang kami sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang di rumah, dimanapun berada yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya mereka benar-benar merasakan kasih Tuhan, benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, dan juga benar-benar merasakan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya
aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya, di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian, Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga, selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di sini firman Tuhan yang kita renungkan adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Asaf. 今天我们要看到这个诗篇，这个是亚萨的诗。 Ya. Mulai dari ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. 从第1节，上帝设在恩赐以色列那些尽心的人。 Ya. Awal kita perhatikan Mazmur ini, awal dia sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik kepada mereka yang tulus hatinya. 那么从开始，上帝已经很恩待那些尽心的人。 Ya. Dan mulai ayat 17 sampai habis ayat yang ke-28, di situ pun dia akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. 到17节到28节，那么在这个境界都说他的上帝的好。 Ya, Mazmur yang ditulis Asaf ini sebenarnya adalah seperti cerita. 这个亚萨的诗篇就是他写的像一个这个故事。 Di mana Asaf ini merasa iri ketika dia melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu sepertinya mereka diberkati. 那么这个亚萨呢，他写这个诗，他看见这个恶人和往恶人讲平安，就心怀不平。 Ya, mulai dari ayat 4 di situ dikatakan bahwa mereka itu tidak mengalami sakit. 但是为什么那些他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮硕呢？
dan tubuh mereka itu gemuk-gemuk. 他们的身体也很胖。 Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan. 他们不向别人受苦，也不向别人受灾难。 Inilah yang membuat Asaf bertanya-tanya kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan justru kelihatan diberkati, makmur, bahkan sehat. 那么有个亚萨，他写这个诗，他就是想这个不同，为什么这个恶人，上帝为什么不撇灭他，而且他感到他们的这个生活非常的丰富。 Orang-orang fasik ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini justru kelihatan menjadi orang-orang yang kuat sehingga banyak orang-orang yang bisa datang percaya kepada mereka dan perkataan mereka. 那么我见恶人和王傲人，他那个是想平安，他们的力气却也壮硕，所以那些很多人就偏向他们。 Bahkan di sini dia melihat ayat yang ke-8 dan 9 bahwa orang-orang fasik ini sudah mulai menunjukkan kesombongannya dengan menentang Tuhan. 那么第8、第9节，他们就说，他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话，他们说话的时候也很自高，他们的口亵渎上天，他们的舌诽谤全地。 Inilah yang menjadi pertanyaan bagi Asaf. Bahkan dia melihat justru orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru mengalami penderitaan. 这就是亚萨他心怀不平，为什么这个跟从上帝的人反而受很多苦难？ 13 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. 那么在13节他有说，我设在突然接近了我的心，突然洗手表明无辜。 Nah, di sini ada perbandingan. Asaf melihat bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan, sepertinya makmur. 但是亚萨他就是一个心怀不平，为什么呢？为什么不是没有跟从上帝的人，他的生活非常的忧孤， Tidak mengalami sakit penyakit. 也没有这个病痛。 Sedangkan orang yang setia kepada Tuhan, yang mempertahankan hidupnya bersih di hadapan Tuhan, ayat 14 dikatakan, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. 那么倚靠上帝的人呢？为什么他说终日受灾难，每早晨受刑罚？ Tapi bersyukur Asaf tidak melakukan itu. 但是感谢神，亚萨没有这样做。 Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. 他没有离弃上帝，他跟从上帝。 Dia tetap menjaga perkataannya kepada Tuhan. 他保守他对上帝的话， Sampai dikatakan bahwa dia masuk dalam rumah Tuhan. 那么但我进了上帝圣所，思 Ayat 想 yang 他的 ke-17. 见地。 Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 那么亚萨呢？他说：“等我进了上帝的圣所，思想他们的诫记。” Setelah terjadi gejolak dalam kehidupan Asaf, dia melihat kok orang tidak mengenal Tuhan diberkati. Sepertinya makmur. 那么在这个亚萨的这个生活中，他已经受了这么苦难，他就是想着，为什么没有相信上帝的他们的这个生活呢？没有苦难，没有病痛，反而能够 Sementara orang yang setia kepada Tuhan, yang menjaga kehidupannya benar, mengalami penderitaan. 反而呢，相信上帝的，在这个他的生活中受到很多苦难。 Ketika dia menenangkan diri, dia mencari Tuhan, 当他真正的找上帝的时 dia 候， berdoa di hadapan Tuhan, 到上帝面前祷告， dan Tuhan memperlihatkan 那上帝给他看到一切。 bahwa orang-orang yang fasik walaupun kelihatan makmur, 虽然这个恶人呢，看到非常的这个富有， bahkan mereka kelihatan tidak pernah mengalami sakit,
好像没有经过这个他的身体的这个疼痛。 Katakan ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kutarung mereka, kujatuhkan mereka sehingga hancur. 上帝说：“你实在把他们按在化地，使他们掉在沉沦之中。” Ayat yang ke-19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 他们转眼之间成得何等的荒凉，他们被进攻灭尽了。 Ketika orang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak mau setia kepada Tuhan. 当一个人他不要相信上帝的时候， Ya, di dunia mungkin kelihatan diberkati. 在世上看到被很多祝福， Tapi kita semua percaya bahwa kita akan diperhadapkan pada satu sidang ilahi di hadapan Tuhan. 但是我们知道我们要有一个最后的审判， Di mana kekayaan dan kesehatan dan daging tidak akan menolong kita untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. 那么我们知道，在这个健康呢、财富呢等等，不表示在上帝面前是一个蒙福的人。 Tapi kita bersyukur jika kita bisa mengenal Tuhan. 但是我们感谢神，我们能够认识上帝， Kita bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan. 我们能够依靠相信上帝。 Sekalipun kita mengalami pergumulan, penderitaan, 虽然我们经过苦难，经过这个很多的灾难， tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. 但是上帝没有不离弃我们的。 Bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai selama-lamanya. 不是单单在这个世上也跟我们一起，但是跟我们一起永远的跟我们在一起。 Ketika menyadari hal itu, Asaf mengatakan bahwa dia seperti binatang di hadapan Tuhan, dungu, tidak berdaya. 当亚萨知道这件事的时候，他说他像一个这个禽兽这么笨。 Ketika dia melihat bahwa Tuhan menunjukkan inilah orang benar dan orang fasik. 当上帝给他看到这个是一个恶人跟义人， Dia merendahkan diri, meminta pengampunan kepada Tuhan. 那么他就谦卑在上帝面前，他要求饶恕。 Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang begitu bodoh. 他感觉到他是那么一位无知的人。 Kenapa bodoh? 为什么无知呢？ Karena dia membandingkan orang fasik dengan orang benar. Bahkan dia iri kepada orang fasik. 因为他比较这个恶人跟义人，那么但是他很妒忌这个恶人的这个生活。 Ayat 23 dikatakan, Aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. 23节这么说：然而我常与你同在， Ya. 你搀着我的右手。 Dia tidak lagi mengalami keraguan-raguan, dia tidak lagi iri kepada orang fasik, tetapi dia mau pegang tangan Tuhan. 从此呢，他就不再疑惑，他就真正的来跟从上帝，真正的来与主同行。 Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hartanya yang paling berharga di dalam kehidupannya. 那么他跟他亚萨呢，他说上帝是他的这个财物，是他全部的财物。 Ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. 28节有这样说：但我亲近神是与我有益，我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说你一切的作为。 Dia kembali kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. 他回到上帝面前，他忠诚在上帝里 Dia 面。 tidak membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, dengan orang fasik, tetapi dia tetap mau mencari Tuhan. 他没有比较这个恶人的生活，但是他要跟从上帝。 Apa yang dialami Asaf ini mungkin saya alami beberapa minggu yang lalu. 为什么呢？这个亚萨所经历的一切，这个Richard 传道也经历几个礼拜以前也有这样的感受。 Semua tahu bahwa saya sempat kena COVID.
全部人姐妹们都知道，我被这个新冠肺炎病毒 Ketika saya 感染。 sadar dan saya tahu bahwa saya mengalami sakit itu, saya bertanya-tanya kepada Tuhan. 当我确诊这个病毒的时候，我就一直问上帝： Kenapa ini saya alami Tuhan? 为什么这个病毒会临到我身呢？ Bahkan ketika saya melihat berita, 当我听到一个新闻的时候， ada orang yang mengatakan tidak percaya COVID itu membunuh. 我不相信这个病毒能够害死人， Malah dia mau menghirup nafas orang yang kena COVID katanya. 他要吸那些被确诊新冠病毒的人。 Ada orang yang mengatakan, saya mau disuntik dengan virus COVID. 有的人他要用这个病毒这个打他的身体打针， Cuman mau membuktikan bahwa COVID itu tidak mematikan. 他要证明这个病毒是不会害死人。 Saya mengatakan, Tuhan, saya sudah menjaga kebersihan. 上帝啊，我已经保守这个清洁， Saya juga hidupnya, saya berjaga untuk tetap setia kepada Tuhan. 在我生命中，我也一直跟你忠心。 Tapi kenapa saya mengalami sakit? 为什么我要面对这个新冠肺炎的？ Sementara di sana ada orang di luar yang tidak mengenal Tuhan, yang mau merasakan sakit itu malahan. 但是在外面有的人他也是愿意被这个病毒感染， Tapi mereka tidak sakit. 但是为什么他们没有被这个病毒感染呢？ Mereka dengan sombong mengatakan, saya tidak akan sakit. 他用骄傲的口气说：“我不可能会得到这个病毒。” Padahal ada orang-orang yang kena COVID sampai tidak bisa bernapas. 其实有的人被这个病毒感染的时候不能够呼吸， Bukan karena sakit bawaan, 不是他的这个自己的病， tapi karena sudah infeksi di paru-paru. 但是这个病毒已经传到他的肺部中起来。 Dalam perenungan saya diingatkan oleh firman Tuhan. 在我这个祷告中，上帝叫我来查看这个境界。 Bahwa apa yang saya alami ini justru akan menjadi berkat ketika saya melewati dengan pertolongan Tuhan. 当我经历这个新冠肺炎的时候，那么上帝怎么样与我同行？ Ketika saya sakit, saya masih ingat Ibu Licu mengirimkan saya satu lagu. 当地下传到病的时候，他记得我有发给他一个诗歌。 Ya. Tak kutaukan hari esok, 我不知道明天如何， namun langkahku tetap. 但是我的脚步很稳定的。 Bukan dunia yang kuharapkan, 我不希望这个世界， bukan surya yang kuharapkan, 不是这个太阳我所 karena surya akan lenyap. 因为这个阳光已经消灭了， Banyak hal yang ku tak mengerti, 很多事情我都不明白， tetapi aku tetap mau berjalan dengan Tuhan. 但是我要与主同行。 Itu menjadi kekuatan buat saya 那个诗歌给我很多的这个力量和帮助， untuk melihat bahwa pertolongan Tuhan akan saya rasakan dalam setiap kehidupan saya. 那个时候我看到上帝给我怎么样的力量，使我能够往前走。 Dari jangan kita pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang lain, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. 我们不要来计较，不是这个相信上帝的人。 Namun biarlah kita selalu berusaha untuk dekat kepada Tuhan, memegang tangan Tuhan, setia kepada Tuhan. 让我们淡淡的依靠主，我们参作上帝的手，与主同行。
Karena dialah sumber berkat, sumber pertolongan, sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan 因 kita. 为上帝是一个前沿，是一个一切的一切。 Tuhan memberkati kita sekalian. 愿上帝赐福大家。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bersyukur Tuhan untuk kasih dan rahmat Tuhan. Hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Melalui Asaf kami belajar Tuhan untuk tidak iri kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Namun biarlah kami tetap mau dekat kepada Tuhan. Sekalipun kami mengalami pergumulan, sekalipun kami mengalami masalah, namun kami tetap mau setia dekat kepada Tuhan, memegang firman Tuhan, memegang tangan Tuhan, dan tetap setia sampai akhirnya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, namun Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu memberkati kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kita berdoa menyerahkan gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap majelis yang ada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, agar kami tetap setia kepada Tuhan, agar kami tetap rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati Pak Kimpong dan Ibu Dorcas, Tuhan menolong mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, Tuhan berikan kekuatan pemulihan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, berdoa untuk Ibu Syuke, Tuhan yang menolong, untuk Pak Tony, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan penghibur dan pemulihan daripada Tuhan. Berdoa untuk Ibu Mary, akan kami berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang saat ini mungkin mengalami kelemahan. Tuhan, hamba-Mu sudah merasakan pemulihan daripada Tuhan, sudah merasakan mujizat daripada Tuhan, karena doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah mujizat Tuhan dinyatakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dihiburkan dengan firman Tuhan, dikuatkan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya yang begitu indah. 我们已经听到上帝的救恩的福音， Kiranya firman Tuhan ini 愿上帝的话 boleh tertanam dalam-dalam di dalam lubuk hati kita masing-masing. 能够深深的扎根在我们心里。 Agar untuk itu kita tetap berdoa agar Tuhan memelihara, menolong kita untuk memelihara benih firman yang tertanam dalam hati kita ini. 恳求上帝，愿 Supaya berakar ke bawah dan berbuah banyak ke atas, menjadi berkat di mana saja kita berada. 让我们能够我们的信心能够扎根，能够结果累累。 Bapak Ibu, bagi yang ingin mempersembahkan berkat yang Tuhan berikan ke Anda itu, bisa mempersembahkan, mentransfer uang Anda ke rekening BCA yang tercatat di layar depan Bapak Ibu sekalian. 在视频前面，我们已经登上我们教会的这个户口 BCR。如果弟兄姐妹们有感动的话，能够奉献。 Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita akan segera mengakhiri ibadah yang kita lakukan ini. Kami undang semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan puji-pujian Dosulugi. 我们要结束今天早上的崇拜，请大家站立，我们唱上帝颂。随后， saya undang penginjil Richard Tulus.
最后由Richard 传道给我们祝福祷告。Terima kasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Ibadah selesai saat teduh. 请弟兄姐妹们回座。 Tuhan memberkati Anda dan juga saya. 愿上帝。